Konnichiwa minasan. Hello everyone. Maayong adlaw. Welcome to another episode of our hashtag Be Inspired series where we get to have a conversation with people whom I know we can all be inspired because we believe every person has a story to tell where we can learn something from. Maayong aga liwat sa tanan, and we have another guest for today's episode, my former student, and currently she is happily living in Florida in the United States. The last time I met her was in 2021, I guess, when I was in Yeah. the US for my Fulbright scholarship program. They were still in California during that time, but this time they're back in Florida. Maayong adlaw, Kling, and how's life naman lately? Hi, everyone. So, first of all, thank you, sir, for giving me a chance na ma-interview sa imo nga YouTube channel, ang Be Inspired. So, thank you, sir, no. So, of course, ang ginabisihan ta lately is, right now, I'm a full-time mom sa akon nga two kids. It's because nga, like, kinahanglan mag full-time sa ilang nga duwa. It's because ang akon nga first child is autistic. So, kinahanglan ko gid mag full-time sa iya all throughout. And yeah, Yes, I know very challenging gid ang mangin parent, kag especially sa abroad ka pa. of It's not course. easy gid. Pero let's go back a little, Kling. So where did you grow Mhm. up at and how was it like when you were a kid, elementary, high school, college? So, basically, sir, tatlo ka place gid akon nga ano kay nag-start ako school sa Manila, sa Bikutan, and then dira gid ko nag-start sang kindergarten. Then after that, nag-move kami sa Barotac Nuevo, amo na siyang hometown sang akon nga mom. Yes, sa Barotac Nuevo. So nag-school ko dira from grade 1 up to grade 4, and then another transfer again sa Pasig City. So dira na ako nag-school again as transferee grade 4 up to grade 6 sa Pasig 1 Central School. So it's just a usual kid, na like wala pa sang gadget, nga kundi nga mahampang ka lang dira sa gwa, and then mahulat ka lang tagon sang parents mga, "Oh, puli na kay manyapon, nga mangibin." So usual lang. Yeah, so I didn't know that nga sa Bikutan kapag gali kag sa Yeah, sa sir. Barotac ano Barot ako nga ma'am. So how many siblings do you have naman, Kling? So, I have two brothers. So, may magulang pa ko, sir, nga lalaki. Tapos ako Mhm. ang middle. Tapos I have a younger brother as well. So, 1 year apart lang kami. Mhm. So where are Yeah. they at naman now? Sa Philippines sila? Sila Japan sa Pasig, yeah. Yes, okay. So what's like the reminder nga pirmi kanimo ginahambal ni nanay or ni tatay mo? Na amo na, sir, na other people matter, no? Like bisan ano nga circumstances ang ila nga maagyan or ano man ang estado nila sa kabuhi, hindi mo gid sila paglamangan. It's because na hindi daw na paghulaton one day, no, nga magbalik na sa aton. So, amo na ginatulo sang parents ko sa akon nga be kind lang sa iban nga tawo. Yes, sabi nga nandun ano, bilog ang Mhm. mundo, Yeah. ganyan. Okay. So na-mention mo earlier, Kling, nga sa grade 1 to 4 ata sa Bikutan ikaw? Hindi, preschool dira ako sa Bikutan Preschool, yes. nag-school sa Salt and Light Academy. And then Mhm, nag-transfer ako nga parents sa, Barotac Nuevo. So dira na ako nag-school grade 1 up to grade 4 sa mhm, Peewee Elementary School. And then from grade 4 school ako, sa Pasiwan up to grade mhm. 6. And then after grades, high school naman? Sa Academia de San Guillermo. Yes. And then after Yes. high school? So after high school, sa John B. Lacson Foundation Molo. Yes. So what's your fondest memory of your life sa let's start with siguro elementary. Ano nga memory parang ma-recall mo gid when you talk about your elementary years, parang happy moments sa elementary? So basically, sir, since elementary, ang fondest memories gidya sa akon is dancing. Kay do dira na ko nagsulod sa saot gidya ever since. So nagsulod ko dira Pintados Elementary School, nakasaot na ko ya, sir, sa tribe, nakausunod ako sa Tribuhin Ayan pa na siya before. So nag-champion Wow, kami, of course. 'di ba? And then yeah, and then after that,
Do dira lagi dyan nag-start ang tanan hasta nga nag-high school, of course, pep squad, the same thing. Amo man gid na ang pinaka-fondest memories sa akon nga more on saot, saot, saot gid ya. Yeah. Mm. So nadara mo da until college ang Nadala ko until college pero wala ko gid siya gin full-time nga nag-ano kay siyempre like 'pag college ka damo daan subject. So, yes. then dugangan pa sang practice 'no. So, like though hindi ko na siya kaya, so again like more on less lang saot. Pero hindi gid ko ya like super studios gid ya like no. Pero feeling ko sang high school, sa nakita ko kamo nga naga-dance, so parang ikaw gid ya somehow yung naga-leader-leader. Siguro iti elementary ikaw na padayon mo siya, so parang na-improve mo gid yung mga dancing Yeah, skills, I think so. So how about naman your the course that you took in college and why did you took that course? So, Bachelor of Science in Cruise Ship Management. Actually sir hindi gid siya ang first main choices ko nga course. I was thinking before na mag-go ako sa accountancy. Pero nakita ni daddy that time sang high school kung naga-struggle ko, 'di ba kayo sang high school may math at advanced math kita nga subject. So Yes. nakita ni daddy nga grabe ang struggle ko sa advanced math. So naghambal siya nga sure ka nga amo na ang gusto mo. I mean wala yaman gid ko ginaano, pero ginaano lang ko bala nga kung ready ako sa maging kwaal ko nga course. So after that, ang akon nga bilog nga family side of ano gid siya like more on seaman. So naano ko nga, makuha na lang ko siguro from Bachelor of Science in Cruise Ship Management. Yes. So kung ay abi ikaw kling nagbuol ka course mo nga daano ihan ikaw today or ano ihan yung course nga napilian mo if not Maybe more on tourism siguro. tourism pa din. Yeah, Yes. mm. So after graduating sa imo nga course, diin ikaw nag-work or nag-relax ikaw anay for a while? Amo na sir ang wala ko gina-expect gid nga matabo kay it's because, wala pa kami ka-graduate, nag-start na ko process ang J1. So while wala pa ako ka-graduate, ga-process kami sa mga classmate ko, some of my classmates nga mag-J1 kami. And then ako ang pinaka-last nga nag-i-ano, nag-upod sa ila. Tapos wala ko ga-expect nga mag-continuous gid ya ang process. So after that, after graduation namon sang March, pag kami nakalakat ako dayon. Wow. Yeah. So what made you decide to go to the US and maybe not to work sa Philippines anay? Wala gid siya sir sa plan. Like to be honest, like wala gid Mm. siya sa mind ko nga mag-ano like nung nakita ko lang bala sila nga ano ano ganila na process man. So ano ko nga lumangkot ko sa ila. And then amo na sila nga naga-try sila nga mag J1, then gin-search ko kung ano ang J1, amo na ang training sa US. So gin-ask ko akon nga ma'am if ever nga may extra nga funds kasi siyempre hindi siya joke nga kwarta mo. It's Yeah. big money gid ya. So nagpasabot man siya and then amat-amat nga process then thank God man no during the interview man sa embassy is hit so gid tanan nga nakapasar naka-approve man ko ako dayon. So Okay. naka-graduate ko March, then nakalakat Mm. kami May 15. Wow, I Yeah, know gid ang feeling nga gina-interview sa embassy ano. Kinakulbaan ka nga same. hindi mo explain yung Tuod. feeling. Excited ikaw nga ginakulbaan ikaw. 'Di ba? So was it your first time traveling abroad sa nag-adto ikaw sa US or no? Yes. Yes, it is my first time. So what were you feeling then? Like pag-abot mo sa US gid ano ya emotion nga nabatyagan mo? Sir nga super happy ka nga like na-overwhelm ka sa gakaratabo nga para do wala pa nag-process ang isa, then may sunod-sunod na nga happening sa imo. So after that nga pag-abot diri sa US like ma-amaze ka sang palibot mo kay siyempre like ma-shock ka ba lang, "Oh, ari na ko di sa Amerika." So what are the things that you like about living abroad, like living in the US? Of course, first is, if you work dere 'no, like ang money gid ang gasulod sa imo, then you can buy whatever you want. Amo gana siya ang ano and then ang people man nga maka-meet ka man sa other people, then makubalaan mo man ang culture nila. So siyempre pag-abot mo diri do ma-culture shock ka bala nga, mga puti do super liberated bala sila. So siyempre kita daan nga sa mga Pinoy bala nga mag-short ka lang or whatsoever, like do super conservative bala. So at the same time man like siyempre like happy ka man bala nga wala mo gina-expect nga maabot ka diri sa US.
And then amo na ang ma-experience mo, no? Yes, I agree with that one. Nga kung aga ka-intimidate ka kananda, ganyan. Yeah. But I think the good thing of living in the US is that walang masyadong marites. Like, just do your own thing. Wala. I don't Yeah. mind what you're doing as long as hindi mo Bisan yeah, bisan pinapakialaman. ang suksokon mo dira whatsoever, they don't mind gyud dyan, like wala lang. Yes, one time nga parang naggadto kami sa isa ka bar and then nakita ko yung mga iban. Kasi kita like when we go to a bar, dapat pormado talaga and all that. Yung Pero iba like talaga parang nakapormado kita, pero like oo. nakapajama lang yung iba. Sabi ko, Oo. As in, makadto sa mall, nakapajama lang. Sabi ko parang, true. I mean, like, parang ito nagapakialam ka ni mo, just live your own life. Mhm. And like, siguro din Kling, like working naman, what's the notion of people sa Pilipinas nga when someone is working abroad, amo siya kadya, adoro kwartana, what can you say about that? No. Okay, mahambal sila nga damo ka kwarta, which is true. Pero the thing is, wala kita gabayad peso diri sa US. Ang ginabayad naman diri sa US is dollar man. So if you're making like 20 dollar an hour, pero ang imo nga state is too expensive man like sa California before. Mhm. It's like hindi man lang nila magets no kay ano pero amo lang gid na siya minsan ang mentality man sang Pinoy na kung sa US ka Mm. manggaranon ka pero ang struggle is hindi gid siya like joke. Yeah. Yes, I know good. Like 1 hour mo is around $20 or I think in some states mga around 12 to 20, 14. But Mhm. magbakal ikaw sa let's say sa fast food around there man. Ya Yeah, bili like that's isa ka true. order. So Like amo man din. like amon, sir, sang nag-J1 kami 'no, ang akon na Mm. starting per hour is $10 per hour. And then ang amon nga apartment is way too expensive man, pero good thing lang is 6 kami sa 3 bedroom. Mm. So, bisan papaano man naka-cope up man kami sa amon nga bills. So how long man ikaw nga naging J1 visa holder sa 1 US? year. 1 year. And what's like the Mhm. biggest challenge and experience mo during that time and how were you able to get over with that? Parang Miss Actually, Universe lang sir siya question. yeah. Actually, sir, that time, siyempre do wala man gid kami maisip nga do biggest challenges pag ito kay ga-enjoy lang kami sa work, work lang work. Maybe after J1, it's because ma-end na ang J1 visa mo, no? So dira ka na mo-start, ma-decide ka ano ang plan mo. Am I gonna stay or am I gonna go home? It's because nga makuhaan ka sang visa. So, nag-decide kami nga mag-tourist visa kami after that for the meantime. And then of course like nag-work kami. And then amo na maybe do dira na gid ang part nga do mapaisip ka nga do diri na ko sa US like isugal ko na lang ni. Yeah, I think I felt the same way to like during the end na of my program sa US kasi parang you got used to your Mhm. American life already. Parang sa Philippines okay naman you can visit and all that but somehow your life is in the US kasi na-enjoy mo na parang Yeah. the people around you ganyan. Pero yes, I mean like Philippines is still home anytime we can visit and all that. So And patuloy of ang course man sir, ang money especially kung wala hindi ka nagdako nga manggaranon ka, like diri na ang opportunity nga makangita ko sang mayo nga obra which is mo-support ko akon nga family. Do dira man ang very big risk sa if ever na mag-stay ka dito sa US. yes, that's true. So how about your realizations naman while working or living abroad? Realization that ko siguro that time is, hindi ang isa ka tawo makahimo sang isa ka bagay para sa imo. Example be sir, like kadto ko din sa US di ko kabalo magluto. So, wala may iban nga tawo nga mahimo para sa akon kundi ako lang. So, I need to do everything by my own. I need to learn how to cook, how to laundry, how to do this, how to do that. Kay wala ka dependehan nga iban nga tawo kundi sa ang imo lang gid nga kaugalingon.
Yeah. Yes, true, good. I mean, like, you have your friends, you have your family members, but most of the time, ang kaugalingon lang gid nato Yeah. niya at nga Mhm. masaligan because ang atong kaugalingon dyan gid always pirmi, amo lang gid aya maka-desisyon, makabulig ka True. nato all the time. So, yes, ganyan. So, okay, so how long have you been living na ba in the US? So, I came here 2018, 19, 20, 21. 6 years? Wow, 6 years. 6 years na sa May. Diba? So during that time, what's like, or how do you deal with homesickness? Wala lang sir, kay siguro kay damo man ko Pinoy nga mga na-meet diri bala, damo man Mhm, sang Pinoy nga group bala where mhm. nga they have Filipino culture gid sa mga event. So, ma-cope up mo man ang imo nga pagka homesick. Yeah, Yes, I think so too, 'no. Ano, parang feeling mo sa Pilipinas ka pa din, I mean, may makaistorya ka nga mga Pinoy, so yeah, parang yes pa mhm, din. And of course naman these days may Messenger man, so easy na lang ang that's pag-contact true. sa mga family members sa Pinas. But Like one siguro call away. That's true. And then but somehow ano lang, parang mapanumdum mo kung kisa nga paano kinaya ka mga OFWs karang una like 2 years sanda nga Yes, nag-aobra sir, that's abroad. true. Na-experience ko man na sir sa mom ko before nga OFW siya nga wala pa sang Messenger, is roaming number pa. So, makatawag ka lang is once a month and then tagpila lang ka minutos tapos magastos ka pa na load. Yes, Pero subong yes. may ara na Messenger, may damo na nga apps nga maka-communicate. That's so true. Speaking about your mom, ano, so what are the things, your mom and your dad, what are the things that you are super thankful of sa imong nga mga parents, or what are the things that you admire, yung mga qualities nga may dayan sanda nga somehow gusto mo man this time kasi you're also a parent nga i-live by mo man or dapat amo man ako kadaya pareho kay mom or kay dad? Siguro sir ang mga words of wisdom nila siguro sa akon before nga like kabalo kabalo ka magpatawad mga mostly amo na. Kay growing up sir is hindi gid siya easy akon nga childhood. It's because there's some judgment manom, especially sa mga relatives mo. So nakita nila bala ang struggle ko nga gid ako ko bala nga though may wall, which is na ano man sila sa akon nga ginhambal nila lang nila ako nga okey lang na maabot man ang time nga magiging successful ka. So, and then maabot man ang time nga kabalo ka magpatawad nga it's because it's not for them, it's for yourself 'no, para man peace of mind man sa self mo, it's not hindi sa ila. Yes, Yeah, at that's the so same time, grabe sila mag-support diya sa akon ever since ang bata pa lang ko 'no, nga mhm. hatag lang tanan kung anong gusto mo nga hindi man being spoiled, like suportado ka kung anong gusto mo himuon, ara lang gyud sila. Like figure out mo kung anong gusto mo, ari lang kami para same, namo na. How about the love of your life naman? How did you meet? And yes, maybe Nag if you can tell us. so nag-meet kami sir sa Louisiana, 2019. So, I used to work in the restaurant na where he worked before. So, ang isa ka sushi chef naghambal sa'kin na, ka-work niya amo ng husband ko right now. I-follow ko daw sa Instagram, pero wala ko gin-mind. Ah, Tapos after 2 months siguro gin-remind niya ko bala if gin-follow ko. Then gin-follow ko, so dira na nag-start nga ang amon nga love life. 'di ba? Yeah. How about the work of your husband naman, if you can introduce a little? So, he's a chef. So, nag-aano siya sa may Japanese restaurant. Yeah. Okey man siya, sir, then pa-transfer-transfer lang siya sang ano, sang state. It's because nga company ang restaurant. So, puwede siya ka-transfer anytime nga gusto niya if ever mag-decide man kami mag-move naman sa ibang state. So what are the things that you like about him? Super supportive siya, sir, then labat-labak gyud pasensya ya, hindi ko ma-explain. Yes. Oh, Tapos, I think yeah. parang sang na-meet ko siya, parang chill lang.
Yeah, 'di ba? super free Parang lang sa yun na-meet ko siya. kamo sa California, parang ano Mhm. lang siya, relax lang. So, Go with the flow gid siya, sir. Then ano siya, ready to mingle gid na siya sa tanan niyang mga friends ko nga ma-meet niya. so how about this time you have your two kids. Ang nagkadto ako sa when I met you sa US ang 2021, isa pa lang yung bata mo and then this time dalawa na. Yeah, So it's like raising a family abroad, chill, okay lang or challenging? of course challenging. It's Yes, sige. because you're away from your family, no? It's just Mhm. me by myself and my husband as well. So it's like you're a mom, at the same time you also need your mom, situation like that. Yes. Mhm. Na wala ka may makadtuan nga piyak balay nga mabulig, Mm. nakapoy ko, wala. So, super challenging gid siya, sir. And then pero amo good thing man is ang akon maning husband is, 100% man siya nga gabulig sa akon gid since day one. Sang nagbusong pa lang ko sa, first child namon is ara gid wala gid siya nadula, ara gid siya para may gabulig. So, na sir, So what are your realizations naman as a parent or as a mom? kinahanglan ko maging okay. It's because I have two kids nga nagadepende sa akon. So, whenever nga I feel down or depressed, I just talk to my husband. It's because nga na may duwa ka bata nga nagadepende sa amon. So, kinahanglan namon, especially ako nga maging strong kay ara sila nga gatulok bala sa akon. Yeah, na-realize ko but at the same time nga hindi siya hapos. It's a big 100% commitment gid siya, especially kabuhi na sa mga bata. Kag siguro din at times, no, of course not all the time we are feeling well nga siguro bisan medyo malain niya pamatsag mo kung you still have That's to look true. after your children. So I think that's also a big challenge as a parent Of man. course, mhm. But it's also nice that there has this parang open communication with you and your husband na like Yeah, whatever you are feeling, you are telling him. I think that's a mhm. good thing to do naman. There's an open communication para at Even least you. even though yeah, mag-against mo sa or hindi, dapat, super open gid ang inyong communication nga duwa. So you've been living for quite some time sa US. So mga chill questions to Diet and Akling. So what are the maybe areas or states that you visited so far? How many states have you visited so far? So far, pila naman? Florida, Louisiana, Alabama, Mississippi, hindi naman ano, state ng Mississippi, California, Arizona, Utah, yeah, and So medyo duro then na. So what's your favorite so mm. far? Out of the many states that you visited, what's your favorite so far? So far, mahabal ko right now is Florida. It's because ang Florida weather is like Pinas lang, pero Ay, moody. Tapos kay yeah. dili na ng Disney, so every Mm, time na mag-decide lang kami nga mag-visit Disney, so dira lang is like 15 minutes drive from our home. Yeah. okay. So I would sometimes see nga nagalagaw ka mo with friends sa Disneyland? Yes, Disneyland, yeah. So very Disney. nice lang. Mhm. Been there, so hopefully here soon also, but maybe in the future. Maybe in the Okay. I future. visited lang sa California Adventure, something like Adventure that. Island. Yeah, oo, parang ganyan lang. Oo. It's nice, parang kasi brings you back to your childhood Of years course. siguro, parang Mm. very magical pa din siya. Ayan. So how about your favorite American food? I know there are lots of food sa America, like even other cultures. So what's your favorite American food naman? Actually, sir, wala. It's just like like the usual burger, the Mhm. usual fries. Doon wala. Doon di lang doon din kuya fan gid sa mga American food. Maybe steak. Do dira na Mhm. ko gaana sa steak. Maybe steak, yeah. So how about the places that you are looking forward to visiting sa US? US, we were planning to go sa birthday ni Hope, in the Yosemite Park. I think I've heard it's a good place to visit na with your family. It's because sir ako dahil hindi ko hilig sa city.
Gusto ko gid ya sir maglagaw like sa mga magbukid-bukid, mag-hiking, amo na yung hilig ko ya sir. The same thing man ang ako nga mahilig kami mag-road trip. Yeah. Yes, I think na-notice ko yung mga Americans, they like camping. Like yung van Yeah, and then they go to a RV. certain place. Mhm. I also want to visit Yosemite National Park in California, right? Mhm. Yeah. When I was in California that time sa nag-meet kita, I think na-mention ko nga gusto ko mag-get to that sa Yosemite National Kaso Park. layo lang gid ya so kinahanglan mo Layo siya lang siya maglaan kag sang time. unfortunately Mm. mahal yung parang tour. I think it's around Yeah, $200. Yeah, yung parang tour package and all that. Sabi ko, sige next time na lang para may next balikan pa time ako sir. sa America. Ito sa I-research. bucket list. Yes, Yeah. next time na lang. Siguro not today, maybe next time. May basi Mhm. kung ubuson mo, hindi ka makabalik, pero at least may kulang pa. So That's mabalik ka pa true. in the future. How about in the Philippines naman, Kling? What's your favorite place or city or tourist destination sa Philippines? Of course, is Iloilo kay Ilongga tayo mga gwapa. Yes, Yeah, Iloilo. Iloilo gid siya. So, 'pag we're planning to go home at the same time sa December, hopefully. So, siyempre ipaano ko man ako nga husband tsaka his family man sa Iloilo. Yeah. So about the food naman na na-miss mo sa Philippines. I know duro man mga Pinoy Batchoy. food, but yeah, Pinoy food. Batchoy, Pinoy ang batchoy gid siya tapos siguro ang mang-inasal. Ah, yes, 'di ba ako din. Batchoy Ug kag puto, Jollibee. perfect. I Yes. mean, may Jollibee dire pero iba gid siya ang taste Ah, ang chicken sang Jollibee sa Philippines dire sa US, iba. yes. Unfortunately naman diya sa Japan white Jollibee. And then Wala, wala. And then bawal din ata magdala ka fried chicken like from the Philippines to Japan, bawal din hmm, siya. So, ano din. And then mang inasal nakakamiss like 'di ba, chicken yeah, oil. mang-inasal, chicken oil, Yes, extra rice, yes. In tapos December mga pag uli mo for sure. parang sinigang na soup. Yes, sinigang. Kag ang siguro din na-miss ko din Kling, ano yung laswa kag uga sa Oh, igma. as in tapos ang binukbok nga balinghoy sir, favorite ko gid ina, as Yes, tapos may in. pares na pinirito nga isda kag Hmm, may sausawan nga makahang. sapsap, ay abaw. So what makes you proud naman being a Filipino? You've been living for quite some time sa US, you've met many people from other countries. So what makes you proud as a Filipino nga, ay, Filipino kami, we have this attitude, we have this value. Siguro sir ang pagiging proud ko nga Filipino kay kabalo ko makipag-socialize sa ibang nga tawo, nga hindi hindi nila pag-i-take nga do iba, do amo tapos especially nga ang mga puti, ang mga Americans mamana sila ang mga Filipinos grabe gid sila mag-care, which is true. Yeah. Yeah, so Filipinos are very hospitable and very Mhm. caring. Yan, Caring. so that's parang the tagline. Kasi when you speak of Filipinos, I think in the US, duro nga mga nurses somehow. Mhm. Yan, Duro yung nga parang nurses, duro caregivers, yeah, CNAs, yeah. And then which is mahambal gina-permi ang mga, higher position nga Filipino ang nagaobra dira, nami na sila mag-obra, grabe na sila magtatap sang pasyente nila. Yeah, yes, I think one time then when I went to Costco and then I mentioned that I'm Filipino and then the woman mentioned that, oh, Filipinos are hardworking. That's parang yung word na that's ginamit true. nga, hardworking. So I think we are down to the last few questions and siguro ano message to your kids like after a year or so when they grow up, they would see this video, our interview, they would watch it. So what would you want to tell them? I wanted to tell them na ari lang gid ko sa ila, whatever they wanna do in their life, I'll support them 100%. Ara lang gid ko sa likod na ila, masuporta sa ila, ma-cheer sa ila, whatever they wanna do, whatever career they want, yeah. And of course, love na love ko sila, they are my life, Yes. they're my soul, like half of my soul, sila gid siya. How about reminder for them like maybe same man sa imo nga your mom has this reminder for you na parang pirmi na kanimo ginahamba. So what would you want your kids to always hear from you nga ginahambal mo nga dapat amo ka dya or like this or that? Just please be good to others.
It's because nga wala ka kabalo sang ginaagyan man sang iban nga tawo. Just be kind. Yes. Have Yeah. courage and be kind. How about to your Mhm. better half naman? What would you want to tell him? Padangat ko sa. Kumbaga Bicol, palangga ko sa. Ah, Tsaka of course, super thankful man gid ko sa iya kay of course wala akong work, pila na ka tuig kay nag-decide kami both na mag 100% stay at home mom ko sa 2 kids. So all throughout, gid siya sir super supportive gid siya sa akon, wala ako ginapabay-an. And then support gid siya especially sa parents ko man bisan wala ko man ginapangayo 'no, it's because he knows man hmm, na there's some nakinahanglan ko nga ako nga bata mag-send money, he mhm. handles everything gid ya. So super responsible gid ya. So I'm so thankful gid sa iya. Yes. Yeah. How about a message to your family and friends in the Philippines? A shout See you out to your family and soon. See you soon. Of course, siyempre nahidlongan ko sa ila 'no, ang akon nga especially nga akon best nga, ang nga akon nga through school is ang high school gid ya. Na-miss ko sila tanan. So, of course, some of my high school classmates mo may communication man kami up to now. Na-miss ko sila. So, see you na lang sa December. Yeah. yes, somehow I know gid ang life naton naton parang estudyante man sang ano kita sang sa academia because like I think looking back a little though it was a little busy but parang kasadya lang I mean As the parang in, community of students and mhm. Ang teachers and bond sang parents. teacher kag student, it's like Yes. magbarkada ganyan pero pag abot sa classroom, Yes. super strict which is good thing man 'no. Kaya True. siyempre mabalaan man sang teacher ang barrier lang within sa Mhm. students kag sa teacher. Tagsang una sa naga-practice sa mga pakprisa, sa mga cheer dance, parang kasadya lang Mhm. nga magkita ay mga parents kag sa mga foundation week and all that. So, yeah, for sure Yeah, you'll enjoy pag uli mo sa Pilipinas kasi you can get to meet your friends again and enjoy the of Philippines course. for sure. Sige, so last one, what's your motto in life? Somehow nga parang motto ang gina-remind mo sa self mo. Maybe my motto is, take one step at a time. Di mo pagmadalion tanan. If ever there's something, circumstances nga mag-abot right now, tapos Mhm, may last ka pa nga gina-process, like 'wag di mhm. mo pagdunganon. Siyempre at the same time para man makabulig sa imong mental health 'no. Yeah. Yeah, that's so true. I like that. I forgot the title of the song, but ano, just take one step at a time. There's no need to rush. Just take one Yeah. step at a time. I, Hmm, I I don't know who's the singer of no that or need what's to the title. rush. Yeah, I think si Kelly Clarkson yung Ah, yeah, kumanta oo, nun. Di parang lang ako ganyan. sure, yeah. Yeah, oh, I like that kasi parang sometimes kasi naga-rush kita, ganyan gusto Yeah. natin. Mo ka dyan. So we just have to enjoy a little. Mhm. I think so. So, you wanna say something, Pakling? I think that's all for me. Yep. So, thank you sir 'no, sa hatag sa akong time nga ma-interview sa imong YouTube channel. So, follow, like, and subscribe. Yeah, so thank you, Gid, Kling, Of course for sir, joining of me course. today, 'di ba? So, ang ano lang, siguro ang realization ko lang, like after talking to you today, is that always man nga parang like living abroad is not easy because sometimes No. people Mhm. back in the not all naman no people back in the Philippines or if you yourself haven't experienced living abroad somehow you would say ay kanami lang ta nakabuhi ni Kerslin kasadya ka mga post na nagakadto ta na sa Disneyland no nami anang mga lagaw-lagaw ganyan may sarakyan siya nagadrive do siya sa Mhm. US parang it's easy to just say that nga masadya pero like if you experience yourself kung paano magpangabuhi abroad, you would say nga it's not easy. I mean like behind the post, syempre man, we want to radiate positivity. Of Why would you course. post about Mhm. negativities, 'di ba? That's So, true. why lang nanda namanan, pero that's one thing siguro nga parang people should understand man nga life is not easy. Sandiin ka man, it's not easy, pero somehow you just choose positivity over Yeah, negativity, I think. that's true. Yeah, so I think madamo gid nga salamat Ling and see you soon again, 'di ba? See If you not in soon, the sir. Philippines, maybe here in Yeah. Japan or in the US. So thank you Dream very country much. ko ang Japan.
Yes, Japan. Japan, yeah, Yes. Basi pag uli, and like before kamo magbalik sa US, pwede gid kahapit sa Japan. hopefully. Yes. So kasi aragyan lang. So, Yeah. so So thank you, good sir, thank you, and good Lidling. morning. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. See you Salamat. soon. Opo.